Tipe-tipe bocil berantem. 1. Coba kalau berani pegang kupingnya. Pet, lo berani nggak lo sama Bagong? Oh Bagong? Iya. Berani lah gua. Coba pegang kupingnya. Nih. Lo Gong? Nggak berani gua lawan Umpit. Coba berani nggak lawan itu pegang kupingnya tuh, abang-abang pakai baju biru tuh. Abang itu? Iya. Tunggu ya. Kenapa lo nggak berani Gong? Nggak berani gua lawan Umpit. Nih Gus. Hei, 2. Adu kekuatan. Pet, lo berani nggak sama Bagong? Berani lah gua sama Bagong. Lo Ngong? Apalagi gua. Nih, coba kuat-kuatan. Hmm. Main sakitan Bagong, jaling Ngong. Main sakitan Bagong lagi. 3. Senggol-senggolan. Bagus nggak? Ngapa lu? Tadi malam buy one FF kok udah kalah ngegranat-granat. kenapa main basing-basing Ya, gua? ngapa, Ge? Ngapa, Ge? Pak. Ngapa, Ge? Wah, Ngapa? Apaan, Ge? Apa, Ge? 4. Yang nangis berarti kalah. Aduh, gua kenok lagi, tolong gua, Pet. Bisa